अच्छा, सबको सलाम। मेरा नाम ब्रेंट ब्रीडिंग है और आपको मिस्टर सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आपका 8 मिनट का हफ्तावार लीडरशिप सबक। इस सीरीज का नाम है द लीडरशिप क्रेड। क्रीड एक अकीदे का खुलासा बयान होता है। मैंने लीडरशिप के 25 साल तजुर्बे और तालीम को इकट्ठा करके एक लीडरशिप क्रेड में समो दिया है। 10 बयानात जो बयान करते हैं कि हम क्या यकीन रखते हैं कि बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के गिर्द लीडर्स के एक ग्रुप के साथ इकट्ठे होंगे और तरबियत हासिल करेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ मुमकिना लीडर्स को इकट्ठा करें, सबक को एक साथ देखें और फिर सवालात पर बात करें। लीडरशिप क्रेडिट नोट्स में सवालात के साथ मौजूद है। आप उन्हें कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बराए करम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते की ताज़ा तरीन किस्त मिल सके, और हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ शेयर करें। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो हम लीडरशिप क्रेड के 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं। आइए मैं इसे पढ़कर सुनाऊं। हम यकीन रखते हैं कि लीडर्स को मोहब्बत में खुशी से क़यादत करनी चाहिए, यसु की खातिर, ना कि किसी मजबूरी, शोहरत या दौलत की मोहब्बत में। आज के सबक में हम एक लीडर के दिल पर बात करेंगे, और अगर मैं इसे एक जुमले में समेटूं, आप क्यों खिदमत करते हैं या क्यों क़यादत करते हैं, ये इतना ही अहम है जितना कि आप कैसे क़यादत करते हैं या आप कैसे खिदमत करते हैं। और ये एक निहायत अहम बात है, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ रूटीन में, सिर्फ अमल में या सिर्फ काम करने में लग जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा है। ये अल्लाह के नज़दीक इतना ही अहम है जितना कि बाहर क्या हो रहा है। तो 1 पतरस 5 आयत 2 पतरस ने ये लिखा। उन्होंने कहा, खुदा के रेवड़ के निगहबान बनो जो तुम्हारी निगरानी में हैं। उनकी निगरानी करो, इसलिए नहीं कि तुम्हें करना ही है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद राजी हो, जैसा कि खुदा चाहता है, नाजायज फायदा हासिल करने के लिए नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे से। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले, खुदा चाहता है कि आप रजामंदी के दिल के साथ क़यादत करें, ना कि सिर्फ फर्ज या जिम्मेदारी के एहसास से। और ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन कभी कभी इसका इम्तिहान भी हो जाता है। और कभी कभी आप रजामंदी से शुरू करते हैं और आखिर में सिर्फ फर्ज या जिम्मेदारी में बदल जाते हैं। लेकिन ये बहुत अहम है, और हम अभी देखेंगे कि ये खुदा की नज़र में कितना अहम है। ये एक और बात है, खुदा चाहता है कि आप खिदमत के लिए पुरजोश हों, ना कि मजबूरी या बेजारी से खिदमत करें। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, आप काम तो कर रहे होते हैं लेकिन दिल से उसके खिलाफ होते हैं। और तीसरी बात यह है कि खुदा चाहता है आप क़यादत इसलिए करें कि आप उसकी तलाश में हैं, ना कि दौलत या शोहरत के पीछे। और अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के दिल की गहराई में वो सब कुछ कर रहे होते हैं। वो बाहर से मोहब्बत करने वाले लग सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन अंदर ही अंदर छुप कर एक और नियत भी होती है। वो असल में उसमें मौजूद शोहरत या उसके साथ आने वाली दौलत के पीछे होते हैं। अब जरा जाती बात करते, सच कहूं तो कभी कभार ऐसा होता है, एक लंबा दिन गुजरा हो, आपने खूब मेहनत की हो, आप घर आते हैं और सोफे पे जा गिरते हैं, और फिर आपको दोबारा खुद को सोफे से उठाना पड़ता है, क्योंकि अब दुआ की मीटिंग का वक्त हो गया है, अब किसी और चर्च मीटिंग में जाएंगे, अब कनेक्ट मीटिंग में जाना है। और हकीकत यह है कि हम एक गिरे हुए दुनिया में रहते हैं, और कभी कभी ये वाकई मुश्किल होता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा फौरन सोफे से छलांग लगा दूं, वाह चलो दोबारा यसु का जश्न मनाते हैं। लेकिन हकीकत में कभी कभी आप खुद को सोफे से उठाकर मीटिंग में जाने के लिए तैयार करते हैं। 2 बातें हैं जिन्हें मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। सबसे पहले मैंने ये सीखा है, और ये सच है, कि मैं जानता हूं कि मैं जा रहा हूं, कि मैं घर खुशी से भरकर वापस आऊंगा, चाहे मैं थकन के साथ निकला हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये तजुर्बा किया होगा। कभी कभी आपका जिस्म आपको कायल करने की कोशिश करता है कि अगर मैं बस घर लेट जाऊं और कुछ ना करूं तो सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप घर वापस आते हैं तो खुशी से भरपूर वापस आते हैं, ये जानते हुए कि आपने वो किया है जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। और दूसरी बात, खुद को याद दिलाना कि यही असल में इबादत है। अक्सर हम समझते हैं कि इबादत सिर्फ इतवार को गाने गाने जैसी होती है, लेकिन हकीकत में इबादत का मतलब है वो करना जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, चाहे आपका जिस्म उसे करने को ना चाहे। ऐसे लम्हात का आना एक अलग बात है। और आइए ईमानदारी से बात करें, हम सब दिल से खिदमत करना चाहते हैं। हम क़यादत इसलिए करते हैं क्योंकि हम यसू से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम एक गुनाहगार फितरत के साथ गिरे हुए दुनिया में रहते हैं, और ऐसे वक्त आएंगे जब मेरा दिल नहीं चाहेगा कि मैं ये करूं, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। लम्हात और पूरी जिंदगी में फ़र्क होता है, और यही वो बात है जिस पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ ऐसे लम्हात आएंगे और हमें खुद को इन लम्हात से गुजारना होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी इसी में गुजर रही है, यानी आप मुसलसल क़यादत सिर्फ मजबूरी, फ़र्ज या माली फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये सबक आपके लिए खुदा की बादशाही में बहुत अहम है। और इसलिए ख़ास तौर पर रहनुमाओं के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप क्यों कुछ करते हैं। ये उतना ही अहम है जितना कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं।
دوسرے لفظوں میں آپ کے دل کے ارادے بہت اہم ہیں. صحیح کام اگر غلط نیت سے کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ صحیح کام ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں غلط نیت سے تو خدا کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں. جیسے ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے، ویسے ہی عمل بغیر محبت کے مردہ ہے. کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے یعقوب نے یہ کہا تھا ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے، لیکن عمل بھی بغیر محبت کے مردہ ہے. ذرا اس مثال کو دیکھیں جو یسوع نے دی تھے. انہوں نے متی 5:27 میں کہا اور انہوں نے چند مثالیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے، انہوں نے کہا تم نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ پہلے ہی زنا کر چکا ہے. اور یسوع ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ شاید آپ کے اعمال ٹھیک ہیں، آپ نے عمل نہیں کیا، لیکن خدا کی نظر میں آپ اتنے ہی قصوروار ہیں کیونکہ وہ دل کو دیکھتا ہے. اور کبھی کبھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں ہم حقیقت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کبھی کبھی ہم کچھ کرتے ہیں اور وہ صحیح لگتا ہے، لیکن اصل میں اگر ہمارا دل غلط ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کتنی وضاحت سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت یا ہمارے دل کے ارادے اتنے ہی اہم ہیں جتنے اصل اعمال. آپ اپنے آپ کو کسی گناہ سے روک سکتے ہیں، لیکن دل میں ایسا کرنا خدا کے نزدیک عمل کرنے جیسا ہی ہے، چاہے وہ غلط نیت ہو یا برا کام. اس کے برعکس آپ بظاہر محبت بھرا کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں واقعی محبت نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہ ایک مشہور حصہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر رہنما ہر چند ماہ بعد ان آیات کی یاد دہانی کرنی چاہیے. 1 کرنتھیوں 13 آیات 1 سے 3. اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن میرے پاس محبت نہ ہو تو میں صرف ایک گونجتی ہوئی گھنٹی یا بجتی ہوئی جھانجھ ہوں. دوسرے الفاظ میں ایک رہنما کے طور پر آپ تبلیغی ٹیم کی قیادت کر سکتے ہیں اور زبردست پیغام دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اب یہ سب محبت میں نہیں کر رہے تو خدا کی نظر میں یہ صرف شور ہے. آپ وہ عبادت گزار رہنما ہو سکتے ہیں جو بہت شاندار اور مسح شدہ ہے، لیکن اگر آپ اب یہ سب محبت میں نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر میرے پاس نبوت کا تحفہ ہو اور میں تمام بھیدوں کو سمجھ سکوں اور سارا علم ہو، اور اگر میرے پاس ایسا ایمان ہو جو پہاڑوں کو ہلا دے، لیکن میرے پاس محبت نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایسا ایمان جو پہاڑوں کو ہلا دے ایک عالمی خدمت ہے. لوگ آپ کو کمال کہیں گے لیکن خدا نہیں، کیونکہ اب آپ یہ سب صرف شہرت کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اب یہ سب محبت میں نہیں کر رہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور اگر میں اپنی ساری ملکیت غریبوں کو دے دوں اور اپنی جان مشقت میں ڈال دوں تاکہ میں فخر کر سکوں، لیکن میرے پاس محبت نہ ہو تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بس اس بات کو اجاگر کر رہا ہوں. ایک بار پھر ہو سکتا ہے آپ صحیح عمل کر رہے ہوں، لیکن اگر خدا کی نیت میں نیت غلط ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور قیادت میں یہ بات بہت اہم ہے. پطرس نے کیا کہا تھا؟ چرواہے بنو لیکن خوشی سے، جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ تم بنو. ذرا تصور کریں کہ آپ نے سالوں تک قیادت میں اپنی زندگی وقف کر دی، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی کیونکہ آپ نے کبھی یہ سب محبت میں نہیں کیا. یا آپ ایک رہنما کے طور پر خدمت کر رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ یہ سب صرف شہرت یا پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن جنت میں جا کر پتہ چلے کہ آپ نے اپنا انعام کھو دیا. یا آپ قیادت کے عہدے پر صرف فرض یا ذمہ داری کے احساس سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس دوران آپ نے اپنی محبت کھو دی ہے یسوع اور اس کی کلیسیا کے لیے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سب کی کوئی اہمیت نہیں رہی. حال ہی میں میری ایک جوڑے سے بات ہو رہی تھی اور میں ان سے بات چیت میں لگ گیا کیونکہ وہ چرچ نہیں جاتے. تو میں نے پوچھا آپ نہیں جاتے؟ لیکن وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ گھر پر عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اور پتہ چلا کہ وہ ایک چرچ میں بہت سرگرم تھے، وہ خدمت کر رہے تھے، وہ چرچ میں رہنما تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھکنے لگے. انہیں یہ سب صرف ایک ذمہ داری محسوس ہونے لگا. انہوں نے محبت اور جذبہ کھو دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے گئے یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئے. اور یہ بات مجھے افسردہ کرتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ایسا بہت بار ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دل کی حفاظت نہ کریں، اگر ہم اپنے دل کے ارادوں کی حفاظت نہ کریں، اگر ہم یہ نہ پوچھیں خدا اصل میں اندر کیا ہو رہا ہے، تو ہم باہر سے سب کچھ کرتے رہیں گے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یا باہر سے کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے اور وہ محبت کھو بیٹھیں گے جو آپ کے دل میں تھی. یسوع اور اس کے چرچ کے لیے، رہنماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ روح القدس کے ساتھ اپنے دل کو دیکھیں. کیا آپ کی رہنمائی اب بھی درست ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے رہنمائی کر رہے ہیں یا مجبوری میں؟ یا آپ اب بھی اس لیے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ خدمت کرنے کے لیے پرجوش ہیں، یا اب آپ کے ارادے میں کوئی بے ایمانی آ گئی ہے؟ تو آئیے میں اس مشہور آخری آیت کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں جو سلیمان نے امثال 4 باب 23 آیت میں کہی تھی. سب سے بڑھ کر اپنے دل کی حفاظت کرو کیونکہ تمہارے سارے کام اسی سے نکلتے ہیں.
पुराने NIV तर्जुमे में लिखा है, क्योंकि ये मोहब्बत का सरचश्मा है, रहनुमाओं को अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। हमारे दिल, हम जिस अंदाज में रहनुमाई करते हैं वो अहम है, लेकिन हम क्यों रहनुमाई करते हैं, अल्लाह की नजर में ये भी उतना ही अहम है। तो एक जुमले में सबक याद रखें, आप क्यों खिदमत करते हैं ये इतना ही अहम है जितना कि आप कैसे खिदमत करते हैं। तो हम इन सवालात पर बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। पहला सवाल ये है कि अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पर गौर करें तो कौन से दिल के इरादे हैं जो वक्तन फोक्तन आपके अंदर आ गए हैं और जिन पर आपको खास फख्र नहीं है। दूसरा सवाल, आपके ख्याल में पतरस ने क्यों इबारत में ये लिखा है कि जैसा खुदा चाहता है वैसा बनो? खुदा को रिजामंद रहनुमा क्यों चाहिए होते हैं? और तीसरा सवाल, आपने अपने दिल को सही हालत में रखने के लिए क्या सीखा है? दिल के बहकने या सख्त होने पर आप क्या करते हैं? ये प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। उम्मीद है ये मुफीद रहा होगा। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।